जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुछि उपेंद्र किशोर दास को द्वारा रचित मल्लाचनर एकादश अध्याय को। दुआर मुहरे शब्द शुभिला। चाहिली सेई पड़िसा माइपिटी ठिया होइचंती। मते चाहिबा देखि घर भितर को आसी पचारला, किलो कोन सब होउची? कहली किछि नाही, बस। नाइलो भौणी, बसिबाकू मते कोठी तर अछि। साहब पाखे कोन काम थिला बोली हमर से आज सकाळू उठी चली गले। किछि काम नथिला, कहली जाई टिके बुली आसे। तमरो भी तो सुनसान। कहली हाँ। कुआडे जाइचंती? कोन पूजारी खोजिबाकू? धन्य स्वामीटीए पाइचो एका। घरे कोन हेला नहिला स्त्रीर चिंता तक नहीं। याडे खरा नाही तरा नाही गेरस्त खोजी बोलुछि। आउ कोन दरकार? मु जदि एमिति स्वामीटीए पाई थांती सत्य कहूछि भौणी, गोड़ मोर आउ तळे लागि नथांता परा। से कहिले किंतु ए जे मो स्वामी नुहंती ए कथा तो ये जाने ना। तथापि मो स्वामी को प्रशंसा करथिले मनरे जेतिकी गर्व होई थांता एथिरे ताठू किछि कमी हेला नाही। छाती पूरी उठिला सुखरे। अजाणतरे केतेबेले पाटिटू बाहरी गला मो भाग्य। दंडे गला कोन मने करी के जानी पचारिली, तुमे जमा कोन तुम गाँ को जाओ ना, बराबरी एठी थाओ। से कहिले जीबी कहा लगी, जहा पई जीबा कथा से तो सब बेले एठी। ससुर कूଳରେ किए अछि आउ कि? एका बुढ़ी शाशुटीए। वर्षे 6 मास भी थरे एठिके आसंती। 10-15 दिन रही पुणी घर को फेरी जाती। आउ बाप घरे? मु पचारिली। जोरे गोटे दीर्घ निश्वास पकाई से कहला, हाँ से आरधरे सबुदिन पाई मोर सरी जाइछि। बापा तो मरिथिले मु 5 वर्षर होइथिली जेतेबेले। बाकी बो एका होई जारे 2 वर्ष हैला से भी जंजालर छुट्टी पाई गलानी। गोटे अजणा भୟରେ मनटा केमिति घांटी होई गला। केते दिन हैला बापा हेरिकांको खबर पाई नाही। नाथ नना भी दिने मते तांको कथा सब कहू नाहांती। गोटे अजणा विपदर कल्पित आशंकारे मन मोर उच्चाट होई घर आड़ को धाइला। सते जेपरि केते जुग हैला कहा मुह मु देखि नाही आम घरर। आउ टिके बसी से माइपिटी चली गला। मते सेई अथळ भावना समुद्र रे एका अकुळ को पेली देई मने कली आज आसंतु से निश्चय तांको गाँ को जिबा कथा कहिबी, नहेले गोड़ हाथ धरी मिनती करिबे। एमिति होइचंती कोन से मो कथा टिके सुनिबे नाही। खरा बेले पिंडारे नाथ नना खाई बसिथिले। पाखरे बसी बिंजी दौ दौ साहस करी पचारिली, आउ केते दिन एठी रहिबा? गाँ को जिबा नाही कि? मो मुह को चाहि से कहिले, भारी विरक्ति लागिलानी परा एठी। ता ऊपर पुणी 2 ओळी रोसई करबा को होउची, बड़ कष्ट होउची ना रे। कहले ना ता काहे कि हबो, रोसई करबा को मते जम्मा कष्ट हो नाही। खाली खाली कौन? गाँ को जाई नहीं केते दिन हेलानी। हठात गंभीर होई से कहले, हाँ मु बुझी पारुची। तापरे एठी सबु काम तते हातरे करबा को पडुची शीतटारे। ता भी मु आखि बुझी सहुची, कौन करबी? आनिला दिनु आज जाए 2 ओळी बाजार को जाउची पूजारी खोजिबा को। खाली तांकर एई कथारु गाँ को जिबा कथा कहिबा को मते सुविधा मिली गला। कहली गाँ को गले तो एते सुविधा पड़ंता नाही, पूजारी पई तो भाबिबा को पड़ंता नाही अंततः। से हसिले, केमिति मागी आनिला परी सुखिला हस, किंतु किछि कहिले नाही। जिद करी कहली नहीं चलो गाँ को आज जिबा चलो। आजी से पुणी हसिले। कहले आज आउ केमिति जाई हबो? आउ को दिन तेबे? आउ मासे खंडे जाऊ। मने मने मु जो भय करथिली कोन सेया, नइले मते मिछड़ारे कटक रे अटकाई रखिबा को यांकर एते आग्रह काहे की? किंतु मु सब बुझी सारिलिनी। आउ दंडे रहिबा सुधा मोर मन नाही एठी। मु जिबी आम घर को हो कि आउ जोठी हो पछे मु जिबी। आउ यांकर बाहापिया कथारे पड़ी मो पाप भार मु बढ़ाइबी नाही। टिके टाण करी कहली, मते काहे कि तमे एठी एमिति अटकेई रखिछ सुने? मोर तो रहिबा को दंडे मन नाही एठी। ना तमे मते आज एई क्षणी नेई कि चलो, ता नहले मु किछि खाइबी नाही, एमिति पड़ी रहिबी जानि थाओ। वेदनारे तांको मुह कळा पड़ी गला मो कथा सुनी। खाली कहिले कोन जदि खुशी रे एठी रखिछि सती, तू बुझुनाहु किछि? मन होउथाय बड़ पाटी करी कहबाकू, हाँ रे बाबू मु सब बुझी सारिची। आ ए कथा भी बुझी पारिची से दिन ठाकुरंग पाखकू काहेकि तमे जाइथिलो। पुणी स्वामी जेतेबेले चिड़ी उठिले मो फेरिबा देखि तमे काहेकि तांको पाखरे मो लागि क्षमा न मागी मते एकाथरे के नेई आसिलो कटक। 15 दिन हैला घर को न जाई काहेकि मते कटक रे रखिछ। से कथा मु बुझी सारिलेनी, किंतु मुह फिटाई खाली कहली दरकार नाही, मोर किछि बुझिबा दरकार नाही। तमे मते आम घर को एबे नेई कि चलो। मुहरु तांकर विरक्तर शेष चिन्ह टिके लिपि गला। मो कथा सुनी कहले पिलांको परी एमिति अबुझा हेले मु कोन करिबी कह? संसार रे बोध हुए एई गोटिए कथा जहा मु जीवन गले भी निज मुहरे तोते कहबी नाही बोली प्रतिज्ञा करिथिली।
କହିଲେ ବି ତୁ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେ କଥା। ଯାହା ଟିକେ ଖାଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲି ସେ କଥା ମୋର ଏଇ ଏକଥରକେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଧୀର ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ କହିଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ କୁହ ତୁମେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ଲୁହରେ ପୂରି ଉଠିଲା ମୋ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି। ଅନେକ କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ହଉ କହିବି ଯା, କିନ୍ତୁ ଏଇଲେ ନୁହେଁ। ତୁ ଖାଇ ପିଇ ସାର ଆଗେ, ପଛକୁ କହିବି। ତୋ ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଜିଦ୍ କରି ବସିଲି, ନା ଏଇ ଲାଗି। ସେ କହିଲେ, ତୋ ରାଣ ପକାଇଲି, ତଥାପି ତୋର ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଯା ପଛକୁ କହିବି। ଦିନ ଗୋଟିକ ଭୟ ଆଉ ଭାବନାରେ ମୋର କଟିଗଲା। କାମ ଦାମରେ ମନ ଜମା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ନାଥ ନନା ବି ସେତେବେଳକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ। ଭାବିଲି ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ମୋ ରାଣ ତ ପକାଇଛନ୍ତି ସେ, ସବୁ କଥା କହିବେ ବୋଲି। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଚାକରାଣୀ ଆସି କହିଲା, ବେଳ ଗଲା ମା, ଚୁଲିକି କାଠ ଗଲା ନାହିଁ ଏତେବେଳ ଯେ, ରୋଷେଇ ଆଉ ହବ କୋଉ ପହରକୁ। କହିଲି, ଖାଇବି ନାହିଁ ଆଜି। କଥା ଶୁଣ, ତମେ ସିନା ଖାଇବ ନାହିଁ, ବାବୁ କ'ଣ ଆଉ ଉପାସ ରହିବେ ତମ ଲାଗି? କହିଲି, ପରିବା ହେରିକା କାଟିଦେ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାଥ ନନା କେତେବେଳୁ ଘରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ଜଳଖିଆ କରୁ କରୁ ମନେ ମନେ ଅଥୟ ହୋଇ ଉଠିଲି। ମୋତେ ସବୁ କଥା ଆଜି କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିଲେ। ବାହାରେ ଜୋତା ଓହ୍ଲାଇ ରଖି ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଆଲୁଅ ଜାଳିଲେ। ତରତରରେ ରୋଷେଇ ଘର କାମ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ବାହାରେ ମୋ ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଚାହିଁଲେ। ପଚାରିଲେ, କିଏ ସତୀ? ଏ କ'ଣ ମୁହଁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? ଆଖି ଦିଟାରେ ଏତେ ଉଦାସିଆ ଚାହାଣୀ। ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଦିନ ମୋର କି ସର୍ବନାଶ ଘଟିଥିଲା କେଜାଣି, ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ହେଲେ ଦୟା ହେଲା ନାହିଁ। ଦିହ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏତିକି ଖାଲି ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ, କଥା କହିବାକୁ ସତେକି ମୋ ଗଳାକୁ କିଏ ଚାପି ଧରିଲା। ସେ ଡାକିଲେ, ଆ ଭିତରକୁ। ତାହେଲେ ନ ଶୁଣି ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ମୋତେ ତୁ ଆଜି। ମନେ କରିଥିଲି କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜେ ସବୁ ଶୁଣିବୁ। ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ମୋରି ମୁହଁକୁ ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତୋର? ବସ ଏଠି। ଖଟ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କେତେ କଷ୍ଟରେ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କହିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ 2 ମାସ ତଳେ କିପରି ହଇଜା ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଶେଷକୁ ମୋ ବାପା, ତା ପଛେ ପଛେ ବୋଉକୁ କେମିତି ହଇଜା ହେଲା, ସେ କଟକ ଦୌଡ଼ି ଡାକ୍ତର ନେଲେ। ରାତି ଦିନ ବସି ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଗେ ବାପା, ତା ପଛେ ବୋଉ, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାୟା କଟାଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ସେଦିନ ସେ ଅପମାନ ପରେ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ କାହିଁକି ମୋତେ କଟକ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ବାପା ବୋଉ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଅକଳ୍ପିତ ବଜ୍ର ଶବ୍ଦରେ ପଥବାଣ ବାଟ ଯେପରି ଚମକି ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଥକ୍କା ମାରି ହୋଇଗଲି ଏ କଥା ପଦକ ଶୁଣି। ମୋ ବାପା, ମୋରି ବୋଉ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନରେ। ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। କେତେବେଳେ ଯାଇ ଏମିତି ଥିଲା କେଜାଣି। ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲାରୁ ଦେଖିଲି ନାଥ ନନା ମୋତେ କୋଆଡ଼କୁ ଆଉଜାଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ମଥାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ସତୀ, ଛି ଛି। ମୋତେ ବୁଝାଇବେ କ'ଣ, ନିଜେ ଝରଝର ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଲାଜ ସରମ ମୋର ସେତେବେଳେ ପଡ଼ି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଆଖିରେ ଲୁହଧାର ମୋର ଆଉ ବାଧା ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିଲି ପିଲାଙ୍କ ପରି, ଅବାଧ ହୋଇ। ମନେ ହେଲା ବୋଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମରିଥିବ ଅଧୀର ହୋଇ, କେତେ ସେ ମୋତେ ଖୋଜିଥିବ। ବିକଳରେ ବିଛଣା ଦରାଣ୍ଡି କେତେ ନ ଖୋଜିଥିବ ମୋତେ। ଥରେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ମରିଗଲା। ନାଥ ନନା ଥରକୁ ଥର ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଛାତି ଉପରେ ମୋତେ ଆଉଜାଇ ବସି ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ନ କହି। କ'ଣ ଆଉ କୁହନ୍ତେ ସେ? ସଂସାରର ସବୁ ଯାହାର ସରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ପ୍ରବୋଧ ଦେବାରେ କ'ଣ ଅଛି? 2 ଦିନ ଯାଏ ଅଣସର ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ନାଥ ନନା ମୋ ପାଖରେ ବସି ରହୁଥାନ୍ତି। ଦଣ୍ଡକ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି। ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲି, ନାଥ ନନା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସଂସାରରେ କିଏ କାହାକୁ ଆଉ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଅଥଚ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଏ କି? ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଥର ଭାବେ, ବାପା ବୋଉ ତ ମଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘର ବି ତ ସ୍ଥାନ ହେଲା ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମିଛରେ ଖାଲି ଦହଗଞ୍ଜ ହେବା ଛଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଲି ନାହିଁ। ଏ ନିଉଛଣା ଜୀବନକୁ ଯମର ପାସରା ଯେମିତି ନଥିଲା। ଭାବିଲି ମୋ ପରି ଗୋଟିଏ ହୀନ କପାଳିକା ବଞ୍ଚି ରହି ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କେଜାଣି।